ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଂହ ଶଶକ କଥା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସିଂହ ଶଶକ କଥା ମାନେ ସିଂହ ମାନେ ହେଉଛି ସିଂହ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସିଂହ କହିଥାଉ, ଏବଂ ଶଶକ ମାନେ ହେଲା ଠେକୁଆ। ଏଇ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଂହ ଏବଂ ଠେକୁଆ। ତ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ସିଂହ ଏବଂ ଠେକୁଆଙ୍କର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମର ଯେଉଁ ନବମ କ୍ଲାସ ବହିରେ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ବହିରେ, ତ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ, ବିଷୟ ଅୟମ୍ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମିତି ଆଖ୍ୟାୟିକେ ଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ଆନିତଃ। ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ତ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପଦ କିମ୍ବା ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦ, କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା ଏସବୁ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। एषा आख्यायिका पंडित विष्णु शर्मणा सुखेन बालानाम नीति शिक्षातम विरचिता। ना ये जो आख्यायिका, जो पंचतंत्र बोली जो आख्यायिका अच्छी, ताकू पंडित विष्णु शर्मा कौन करचंती? ना अति सहजरे किपरि शिशु माने बा अति आनंदरे शिशु माने किपरि भावरे नीति शिक्षा को जानी पारिबे, तो बा नीति शिक्षार को ग्रहण करि पारिबे, सेथिपे से कौन करचंती? एई जो पंचतंत्र बोली आख्यायिका को सी रचना करिसंती। पशु पक्षीणाम चरित्रम आधारीकृत्य नीति उपदेश पुनः कथा अत्र उपलभ्यन्ते। ना कौन करचंती से? ना एई जो पंचतंत्र लिखिचंती, एठी कौनसी मनीष को नहीं कि से कौन करना ना कौनसी भी से नाटक लेखि नाहांती। आउ एथे को मान को निया जायछि? ना पशु पक्षी मान को निया जायछि। पशु पक्षी मान चरित्र को आधार करिकी तो से कौन करचंती? नीति उपदेश पूर्ण कथा सबू पिला मान पाखकू पहुंचाइचंती। तमे जानिथिबो जे छोट पिला मान को कौन भल लागे? पशु पक्षी भल लागे। तो सेतिमे से कौन करचंती? जो पंचतंत्र को जो रचना करिचंती, सेति समस्त चरित्र काहा माध्यम रे हिची? पशु पक्षी माध्यम रे होइछि। प्रकृत पक्षे पंचतंत्रमेव बालानाम सर्वोत्तम शिक्षणीय ग्रंथ। ना प्रकृत रे कहिया पे गले ए पंचतंत्र हेउची पिला मानकर सर्वोत्कृष्ट शिक्षणीय ग्रंथ अटे। प्रदत्त सिंह शशक कथायां बुद्धि बलेन कथम अत्याचारिणः विनाशः संभवेत् तदेव प्रतिपादितम्। मूल कथाया संक्षेपेण अत्र विहितम्। ना कौन कहले? ना जो दिया जाइछि जो सिंह शशक कथा, एठारे किपरि बुद्धि बलरे अत्याचारीर विनाश होइथाए बा विनाश संभव होइथाए ताहा एठारे प्रतिपादित कराइछि। आउ मूल कथा या संक्षेपण मात्र विहितम्। आ मूल कथार संक्षेप एठारे दिया जाई अछि। तो आसो आमे देखिबा। कस्मिंश्चित् वने भासुरक नाम सिंह प्रतिवसति स्म। ना कौनसी एक वनरे भासुरक नामक गोटे सिंह बास करुथला। अथा असौ नित्यमेव अनेक मृग शोषकादीन व्यापादयति। ना से कौन करुथला? ना प्रत्येक दिन अनेक गुड़िए मृग माने होची हरिण, आ शोषक माने होची ठेकुआ। से कौन करुथला? ना प्रत्येक दिन ना अनेक गुड़िए ठेकुआ एवं हरिण मान को से कौन करथला? मारी दउथला। व्यापादयति माने मारी देबा। अथा अन्यद्युः तद्वन जाहा सर्वे वराहादयो मिलित्वा तम उभ्यपेतु प्रचु स्वामीन। ना कौन हिची? ना यहाँ परे अन्यद्यु माने अन्य एक दिन रे तद्वनजा
तद्वनजा माने सही वनरे बास करुवा अन्य जीव माने सब मिसिकी कौन करछंती ना बराह आदि समस्ते मिसी बा मिलीमिशी कौन करछंती ना से जो सिंह पाखकू भासुरक सिंह पाखकू जाइचंती आ से सिंह को कहिचंती स्वामीन हे स्वामी कि मनेन सकल मृगवधेन नित्यमेव जतस्तव एकेन अपि मृगेण तृप्तिर्भवति ना से माने जाइचंती समस्ते मिसिकी एवं भासुरक सिंह को कहउचंती हे स्वामी कि मनेन सकल मृगवधेन नित्यमेव तुमे कौन पाई प्रत्येक दिन समस्त मृग मानक मारी दउच कि अनेक मृग मानक मारी देउच जेतेबेले कि एकेन अपि मृगेण तृप्तिर्भवति ना तुमर गोटे मृगरे बा गोटे हरिण जेहेतु तुमर पेट पूरी जाए ताल तुम प्रत्येक दिन एते गुड़िए मृग मान को कहीं मारुच कौन पाई मारुच अद्य प्रभृति तद तवात्र उपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिन एक मृग भक्षणार्थम समेष्यति ना कौन कहिचंती ना अद्य प्रभृति ना आजि ठारु तमे कौन करिब ना तब अत्र उपविष्टस्य तमे एठारे बसी रहिब जातिक्रमेण प्रतिदिन एक मृग भक्षणार्थम समेष्यति आ जातिक्रम बा पाली हिसाब रे कौन हबो ना प्रत्येक दिन गोटे गोटे मृग तुम खाइबा पई तुम पाखु आसीबे एवं कृते तब तावत प्राण यात्रा क्लेशम बिना भविष्यति यह द्वारा कौन हेबो ना तुम प्राण यात्रा क्लेश बिना बिना कष्ट रे तुमर प्राण यात्रा बा जीवन यात्रा हेई परिबो अस्माकंच पुनः सर्वछेदन न स्यात् आम मानकर मध्य कौन हबो ना आम मानकर जो पूरा संपूर्ण विलोप हो जो तुम जो कौन करथलो ना प्रत्येक दिन अनेक गुड़िए मृग ठेकुआ मान को मारी देउथलो तो यह द्वारा कौन हम धीरे धीरे आम वंश लोप पाई जाइथांता तो या पर तुम कौन करिवो ना तुम एठारे बसी रहिबो आमे कौन करिवु ना जणे 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 आमे हमर पाली हिसाब रे तुम पाखु आसीबु आ तुम एठारे बसी रही आमको भक्षण करिवो यह द्वारा कौन हम आमर वंश लोप पाइब नाही आ तुमर जीवन यात्रा कौन हम ना क्लेश बिना हेई परिवो एठी ओडिया दिया कौन से एक वनरे भासुरक नामक सिंह बास करुथिला यापर से प्रतिदिन अनेक मृग ठेकुआ प्रभृति को मारुथिला यापर अन्य एक दिन सही वन्यज सबु बराह प्रभृति मिसी ता निकट को जाई कहिले हे महाराज प्रतिदिन समस्त मृगबद्ध करिवार कौन आवश्यक जेणु गोटे मृगरे तुमर तृप्ति हेबो आजि ठारु एठारे उपवेशन करुथुबा तुम पाई प्रतिदिन गोटे मृग खाइबा पाई पठाजिबो एहीपरि करा जानते तुमर जीवन यात्रा बिना कष्ट रे हेबो एवं आंभ समस्तंकर विनाश होई न पारे या पर आमे देखि नबा जो ग्रामेटिकल जो गुडा थिला आमे छाडी जाइतिले तो जदि आमे टिके पढी जदि ग्रामर गुडा को देखिबा ताले कोन हबो ना हम विषयर मजाटा को नै परिबानी सेते एबे आमे ग्रामेटिकल सब देखिबा देखंतु संधि युक्त पदम विषयः प्लस अयम विषययम एठी यरे ओकार हेइछि कोन पई ना विसर्गर ओकार हेइजिबो जदि परे स्वरवर्ण थिबो तापरे विभक्ति युक्त पदम तापरे होछि एठी होछि कर्ता होछि कोन ना पंचतंत्रम क्रिया होछि आनित ए जो विषय रे हम देखिथिले विषययम पंचतंत्र मिति आख्यायिका ग्रंथ आनित एटा कर्ता होछि पंचतंत्रम आ क्रिया होछि आनित ता विभक्ति युक्त पदम रे हम देखिबा पंचतंत्रम एटा कोन हबो ना इति अव्यय जगरे प्रथमा पंचतंत्रटा हबो अव्यय जगे प्रथमा एठी अछि पंचतंत्रम इति एठी देखि परथुबे पंचतंत्रम इति आ इति हेले अव्यय जगे प्रथमा हिताय तापरे आख्यायिका ग्रंथात होछि आपण मान जानिथिबे एटा होछि पंचमी तो पंचमी कोन पंचमी हबो अपादाने पंचमी हबो तापरे आगो को देखिबा तापरे एठी अछि एहा एहा होछि एतत् शब्द जो स्त्रीलिंग रे हेता एसा एठी एसा अछि देखि परथुबो आख्यायिका आख्यायिका माने होछि कहानी ता पंडित विष्णु शर्मणा एटा कोउथरे अछि तृतीय विभक्ति एक वचन रे अछि तापरे सुखेन सुखेनटा कोन हबो तृतीय विभक्ति एक वचन रे हबो
ଆଉ ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦରେ ବା ସୁଖରେ। ବାଳାନାମ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନରେ, ଆଉ ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେବ ବାଳକମାନଙ୍କର ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମ, ତ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ତାପରେ ବିରଚିତା ମାନେ ହେଲା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆଖ୍ୟାୟିକା, ଆଉ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ବିରଚିତା। ଆଉ ଯୋଉ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମମ୍ ଅଛି, ଏଠି ଧର୍ମ ହବନି, ନୀତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥମ୍, ଏଠି ଧର୍ମଟା ଏଠି ଭୁଲ ହବ, ନୀତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥମ୍ ଠିକ ହବ। ନୀତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥମ୍, এই ଯୋଉ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥମ୍, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମ, ଏଟା ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥମ୍ ଲେଖିନେବେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପଶୁପକ୍ଷୀଣାମ, ପଶୁପକ୍ଷୀଣାମ ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର, ଏଟା ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ। ଯେମିତି ବାଳକର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ହେଇଥିବା ବାଳକା ନାମ, ସେହିପରି ପଶୁପକ୍ଷୀଣାମ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ। ଚରିତ୍ର ମାଧାରୀ କୃତ୍ୟ, ତ ୟାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି। ଆଉ ୟାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହବ? ଚରିତ୍ରମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଧାରୀ କୃତ୍ୟ, ଏଇ ଆଟା ଆସିକି ଏଠି ମରେ ମିଶିଗଲେ ମା ହେଇଯିବ। ଚରିତ୍ରମ୍, ଏଠି ମା ଲାଗିଯିବ, ଚରିତ୍ରମା ଧାରୀ କୃତ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରମା ଧାରୀ କୃତ୍ୟ। ତାପରେ ଅତ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଏଠାରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଉପଲଭ୍ୟନ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏଠିରେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କଥାଃ, କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଉପଲଭ୍ୟନ୍ତେ। ଏଥିରେ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଉପଲଭ୍ୟନ୍ତେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପଦ। ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପଦ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମ୍ ଏବ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମ୍ ଏବ। ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସର୍ବଃ ପ୍ଲସ୍ ଉତ୍ତମ, ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଇଏ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ତାର ବାଳାନାମ, ଏଟା ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବା ବାଳକମାନଙ୍କର, ଏଟା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ। ଯେମିତିକି ବାଳକା ନାମ, ଏଠି ସେମିତି ହେଇଛି ବାଳାନାମ। ଗ୍ରନ୍ଥଃ, ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ, ଯେମିତି ବାଳକଃ ସେଇଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥଃ। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥଃ, ଆଉ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଅସ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଂହ ଶୋଷକ କଥାୟାମ୍, ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଂହ ଶୋଷକ କଥାୟାମ୍, ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଂହ ଶୋଷକ କାହାଣୀରେ, ଏଟା ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେନ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ। କଥମ୍, କିପରି ବା କେଉଁପରି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କଥମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅତ୍ୟାଚାରିଣଃ, ଅତ୍ୟାଚାରୀର। ତଦେବ, ତାହା ହିଁ, ଏଟାର ସନ୍ଧି ହେବ ତତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏବ, ତଦେବ। ତାପରେ ସମ୍ଭବେତ୍, ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଏଠି ଗାର ଦେବା ପାଇଁ, ଏଠି ଗାର ଦେବାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ସମ୍ଭବେତ୍ ଗାର ଦେଇକି ୟାର ଓଡ଼ିଆ ହେବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏଠି କସ୍ମିଶ୍ଚିତ୍, ୟାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ। ବନେ ମାନେ ହେଉଛି ବଣରେ, ପ୍ରତିବସତି ସ୍ମ ମାନେ ବାସ କରୁଥିଲା, ଅଥ ମାନେ ଏହା ପରେ, ଅସୌ ମାନେ ସେ, ନିତ୍ୟମ୍ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ, ଏବ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଅନେକ ମୃଗ ଶୋଷକାଦୀନ ଅନେକ ମୃଗ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ବ୍ୟାପାଦୟତି ମାନେ ମାରେ, ଅନ୍ୟେଦ୍ୟୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନରେ, ସର୍ବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ବରାହାଦୟ ବରାହ ପ୍ରଭୃତି, ମିଳିତ୍ୱା ମିଶି, ଅଭ୍ୟୁପେତ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଇ, ପ୍ରଚୁ କହିଲେ,
ଅନ୍ୟେନ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯତଃ ଯେଣୁ ତବ ତୁମର ଏକେନ ମୃଗେଣ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତି ତୃପ୍ତି ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଭବତି ହୁଏ ଭୂ ଧାତୁର ଭବତି ଅଦ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ମାନେ ହେଉଛି ଜଣେ ଭକ୍ଷଣାର୍ଥମ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମେସ୍ୟତି ସମେସ୍ୟତି ହେଉଛି ପଠାଯିବ ତାବତ୍ ମାନେ ତେବେ କ୍ଲେଶମ ମାନେ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତି ମାନେ ହେବ ସେଇ ଭୂ ଧାତୁର ରୁଟ୍ ଲକାରେ ହେଇଥାଏ ଭବିଷ୍ୟତି ଭବିଷ୍ୟତଃ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଅସ୍ମାକମ ମାନେ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁନଃ ମାନେ ହେଉଛି ପୁଣି ସର୍ବଚ୍ଛେଦନମ ମାନେ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିନାଶ ଆଉ ନ ସ୍ୟାତ୍ ମାନେ ହେଉଛି ହୋଇ ନପାରେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କସ୍ମିଶ୍ଚିତ୍ କସ୍ମିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚିତ୍ କସ୍ମିନ୍ଶ୍ଚିତ୍ ତାପରେ ଅଥାସौ ଅଥ ପ୍ଲସ୍ ଅସौ ଅଥାସौ ଅଥାନ୍ୱେଦୁଃ ଅଥ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୱେଦ୍ୟୁଃ ଅଥା ଅନ୍ୱେଦ୍ୟୁଃ ଏଠି ଅଥା ଅନ୍ୱେଦ୍ୟୁରେ ଏଠି ঐକାରଟା ହବନି ଏଟା କାଟିଦେବେ କିମୋନେନ କିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନେନ କିମୋନେନ ଏକେନ ପ୍ଲସ୍ ଅପି ଏକେନ ଅପି ପ୍ରତିଦିନମ୍ ଏକ ପ୍ରତିଦିନମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏକ ପ୍ରତିଦିନମ୍ ପ୍ରତିଦିନମ୍ ଯୁକ୍ତ एकः प्रतिदिनम् ଏକ ଭାସୁରକ ନାମ ଭାସୁରକः ପ୍ଲସ୍ ନାମ ଭାସୁରକ ନାମ ନିତ୍ୟମେବ ଅନେକ ମୃଗ ଶୋଷକାଦୀନ ନିତ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବ ଯୁକ୍ତ ଅନେକ ମୃଗ ଶୋଷକାଦୀନ ଏବଂ ଏଠି ହେଇଛି ଏଠି କେବଳ ଏବ ହବ ଏବଂ ହବ ନାହିଁ କେବଳ ଏଠି ଏବ କେବଳ ଏବ କରିବେ ତାପରେ ତମ ଉଭୁପେତ ତମ ଯୁକ୍ତ ଅଭି ପ୍ଲସ୍ ଉପେତ୍ୟ ତମୁପେତ୍ୟ ନିତ୍ୟମେବ ନିତ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବ ନିତ୍ୟମେବ ତୃପ୍ତିର୍ଭବତି ତୃପ୍ତିଃ ଯୁକ୍ତ ଭବତି ତୃପ୍ତି ଭବତି ସମେସ୍ୟତି ସମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍ୟତି ସମେସ୍ୟତି ତାପରେ ପ୍ରଚୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚୁ ପ୍ରଚୁଃ ଯତସ୍ତବ ଯତଃ ପ୍ଲସ୍ ତବ ଯତସ୍ତବ ତବାତ୍ରୋପବିଷ୍ଟସ୍ୟ ତବ ପ୍ଲସ୍ ଅତ୍ର ପ୍ଲସ୍ ଉପବିଷ୍ଟସ୍ୟ ତବାତ୍ରୋପବିଷ୍ଟସ୍ୟ ସର୍ବଚ୍ଛେଦନମ୍ ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦନମ୍ ସର୍ବଚ୍ଛେଦନମ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ବନେ ବନେ ହବ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ସିଂହଃ ସିଂହଟା ହବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ବନଜାହା ସର୍ବେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ବନଜାହା ବି ହବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ସର୍ବେ ମଧ୍ୟ ହବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା କିମନେନ ସକଳ ମୃଗବଧେନ କିମ୍ ଯୋଗେ ତୃତୀୟା ରମେଣ ପ୍ରକୃତ୍ୟାଦିଭ୍ୟ ତୃତୀୟା ପ୍ରାଣଯାତ୍ରା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା अस्माकं शेषे षष्ठी भासुरक नाम जोगे प्रथमा शोषकादीन कर्मणि द्वितीया स्वामीन संबोधने प्रथमा एकेन मृगेण करणे तृतीया एकेन भी हब करणे तृतीया मृगेण मध्य हब करणे तृतीया मृग होची कर्तरी प्रथमा क्लेशम होची बिना जगे द्वितीया। तो आज आम क्लास को ये रखा जदि आपण को भल लगुव ताले आपण सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे रोची जय जगन्नाथ।